मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था। मेरी टेबल पर, मेरी মানে আমার, টেবল पर মানে টেবিলের উপর, এক ব্যাংকার মানে একটা ব্যাংকে যিনি চাকরি করে তিনি যে ব্যাংকার, बैठा था মানে বসে ছিল। তাহলে আমার টেবিলের উপর একটা ব্যাংকার কি করেছিল, বসে ছিল। इसके अलावा एक ব্যবসায়ী था। इसके अलावा এটা ছাড়া, इसके মানে এর, अलावा মানে ছাড়া, তাহলে এটা ছাড়া, एक व्यवसायी था একটা ব্যবসায়ী ছিল। और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थी। और আর एक একটা कंप्यूटर प्रोग्रामर ছিল, ছিল। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुए कि, मुझे আমার, ये देखकर, ये মানে এটা, देखकर মানে দেখে, बहुत অনেক বেশি, हैरत आश्चर्य, हुए মানে হয়েছি, কি इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन लोगों को মানে এই লোকদের, অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের, ইয়া অথবা ইনভেস্টমেন্ট के बारे में ইনভেস্টের বিষয়ে, कितनी कम जानकारी है, कितनी कम কত কম, जानकारी है মানে জানা আছে। जबकि ये विषय उनकी जिंदगी में कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं। जबकि যখন কি, ये विषय এই বিষয়, उनकी जिंदगी में, उनकी মানে তার, जिंदगी में মানে জীবনে, कितनी কত, कितनी ज्यादा মানে কত বেশি, अहमियत মানে গুরুত্ব, रखते हैं মানে রাখে। मेरे मन में ये सवाल थी। তাহলে मेरे मन में মানে আমার মনে, ये सवाल थी, ये মানে এই, सवाल মানে প্রশ্ন, थी মানে ছিল, सवाल थी, उठ रहा था, सवाल प्रश्न उठছিল, उठ रहा था মানে उठছিল, कि बे असल जिंदगी में अपने पैसे धेले के, বে তারা, असल जिंदगी में মানে প্রকৃত জিন্দগিতে, জীবনে, अपने पैसे धेले के, আপনি নিজের, पैसे धेले মানে পয়সার পাচার, মানে পয়সার রিলেটেড ব্যবসা, তাদেরকে पैसे धेले কে, পয়সা পাচারের ব্যবসা বা পয়সার বিষয়ের ব্যবসাকে, কারোবারও কো ক্যাসে, কারোবারও মানে ব্যবসাকে, কো ক্যাসে কিভাবে, সামলাতে হোঙ্গে, সামলাতে মানে সামলাতে, হোঙ্গি মানে হয়। मैं ये समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी, मैं आमी, ये এটা, समझ सकती थी মানে বুঝতে, समझ মানে বোঝে, তাহলে समझ सकती थी মানে বুঝতে পারছিলাম, কি কেন, मेरी 19 साल की बेटी, मेरी আমার, 19 साल की মানে 19 বছরের, बेटी মেয়ে, क्यों नहीं समझ सकती, क्यों नहीं কেন নয়, समझ सकती মানে বুঝতে পারছিল। पर किंतु ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे। तो ये लोग, এই লোক, তো उससे তার থেকে মানে 19 বছরের মেয়ে, তার থেকে কথা বলা হয়েছে, उससे তার থেকে, দুগুনি মানে ডবল, ঠিক আছে, उम्र के थे মানে বয়সের ছিল। और আর उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। और আর उन्हें তাদের, ये बातें एक কথা, समझ में বোঝার, आनी चाहिए थी, आनी মানে আশা, चाहिए थी মানে উচিত ছিল,